3 बजे तक के लिए 3 बजे तक के लिए सुना है कि फैसला महफूज हो गया है। मैं अदालत को और जज साहब से दस्तबदस्ता ये विनती करती हूँ कि खुदा के लिए पाकिस्तान में सिर्फ फैसले महफूज करने छोड़ दें। इस केस से जो औरतों की इज्जत उछाली गई है, आप पाकिस्तान की खवातीन की इज्जत को भी महफूज करिएगा। हम आपकी तरफ देख रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस बेबुनियाद पाकिस्तान की तारीख के शर्मनाक तरीन केस जो शरीयत के खिलाफ था, जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ था, जिसमें औरत की इंतहाई प्राइवेट बातों को इस बुरे तरीके से उछाला गया, इस बेबुनियाद केस की गलाजत ने पाकिस्तान की औरतों का दिल चीर दिया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज 3 बजे वो जो चिरे हुए दिल और जो उछाली हुई इज्जतें हैं उनको आप तौकीर देंगे। इस बेबुनियाद केस को जो सिर्फ और सिर्फ सियासी अनाद, सियासी बुग़्ज़ और सियासी तौर पे विक्टिमाइज करने के लिए, इमरान खान साहब को टारगेट करने के लिए उनकी अहलिया के ऊपर इतनी बड़ी गलीज़ तोहमतें लगाई गई। और ना सिर्फ ये कि बुशरा इमरान खान पे तोहमतें लगाई, पूरे पाकिस्तान की खवातीन को इस आग ने जो है अपनी लपेट में ले लिया है। उम्मत मुस्लिमा की खवातीन देख रही हैं कि पाकिस्तान में जो इस्लामी कवानीन है, जो इस्लामी शरिया है, उसके मुनाफी जाके खवातीन के साथ क्या सलूक हो रहा है। ये केस पूरी दुनिया में उठ गया है। हर जगह इस पे बात हो रही है। हमारी हंसी और बेतौकीरी हो रही है कि शादी जैसे, निकाह जैसे एक सबसे खूबसूरत और पाकीज़ा रिश्ता, जो दुनिया का पहला रिश्ता था, अल्लाह ने आदम और हव्वा को उतारा था, निकाह जैसा खूबसूरत रिश्ता के साथ उतारा था, उसको आपने कंट्रोवर्शियल बना दिया। मियाँ बीवी के रिश्ते को कंट्रोवर्शियल बना दिया। मियाँ और बीवी के रिश्ते के ऊपर इतनी गलाजत उछाली गई, इस वजह से इतनी बेहयाई की बातें उछाली गई, जिसमें हमने शदीद हमारा प्रोटेस्ट भी है और हम उसके ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं, क्योंकि आपने पाकिस्तान की बहुत सारी बहनों को, माओ को, बेटियों को वल्नरेबल कर दिया है। सिर्फ आप सोचिए कि अगर किसी बच्ची की गलत जगह शादी हो जाती है, किसी गलत रिश्ते में वो आ जाती है, और माँ बाप और वो खातून या बच्ची या जो भी जिस उम्र की भी अगर वो तलाक लेती है या खुला लेती है और दूसरी जगह निकाह करती है, जो अल्लाह का हुक्म है, अगर निकाह बनाया था तो साथ ही तलाक बनाई थी, ये अल्लाह के बनाए हुए कानून है, आप नहीं इसमें कुछ कर सकते। और दोनों मियाँ बीवी की इसमें रजामंदी भी शामिल होती है रिश्ते में। अगर वो दूसरी जगह शादी करती तो क्या 5 साल 11 महीने के बाद साबिका जो शौहर है, जिससे उसका कोई ताल्लुक नहीं, वो उस खातून के ऊपर आके तोहमतें लगाएगा, उसके निकाह को ज़ना बना देगा, घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाए जाएंगे, ख़वातीन की मावारियाँ उछाली जाएंगी, मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होंगे, और फिर आप झूठी तोहमत लगा के एक सच्चे पाकीज़ा रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। और दुनिया में कहाँ लिखा है कि अभी आपके ऊपर केस प्रूव हुआ नहीं, 2 दिन में आपने ट्रायल किया और 10-10 साल की आपने कैद दे दी। क्या खवातीन खुला लेने के बाद अगर दूसरा निकाह करेंगी तो अडियाला जेल में या कोट लखपत जेल में 10-10 साल कैदे काटेंगी? आप इस मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? इसलिए हमारी तवक्को है कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना चाहिए और ऐसे केसेस को अदालतों को लेना ही नहीं चाहिए। आप अपनी सियासत, अपना बुग़्ज़, सियासी अनाद और जो टारगेटिंग है, उसके लिए आपने तो 3-3 साल बड़ा कुछ सोचा था निकालने का। जब कुछ नहीं निकला, जब कुछ भी नहीं निकला, तो आपको और कुछ नहीं मिला, तो आपने सिर्फ इद्दत केस जैसी गलाजत जो है वो पब्लिक में उछाल दी। सो हमारी डिमांड है, पाकिस्तान की खवातीन की डिमांड है, इस केस में बुशरा बीबी के साथ को बाइज्जत बरी किया जाए और जिन्होंने ये केस बनाया उनको सजाएं मिलनी चाहिए। इस तरह के केस बनाने वालों को और झूठी गवाहियां देने वालों को सजाएं मिलनी चाहिए। दूसरा, जिस तरह फैसल ने बात की, कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, मैं उस पर अपनी अदलिया का शुक्रिया अदा करूंगी। 2 साल से इस मुल्क में जो फस्तायत और जुल्म और जबर था, उसके बाद ये पहला हवा का झोंका है। खवातीन की जो प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक सीट्स बनती थी, और सबसे ज़रूरी बात ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीटें बनती थी
وہ پاکستان تحریک انصاف کو دی گئی. کل بڑی بڑی پریس کانفرنسز ہوئی کہ جی مانگنے تو SIC گئی تھی، دے PTI کو دی ہیں. میرا نام ہے کنول شوذب اور میری پہچان ہے پاکستان تحریک انصاف، اور میری پٹیشن تھی پاکستان تحریک انصاف ویمن ونگ کی بطور پریزیڈنٹ کے طور پہ. میں نے اکیلی نے اپنے لیے حصہ نہیں، میں نے اپنی پوری پارٹی کی خواتین کا حق مانگا تھا اور مائنورٹیز کا حق مانگا تھا، اور یہ مانگا تھا کہ بطور جماعت ہم سے ہمارا حق اس وقت لیا گیا جب ہم سے بلہ چھینا گیا تھا. ہم نے پیپر بھی جمع کرائے تھے، ہم نے لسٹیں بھی جمع کرائی تھی. اس لیے عدالت نے پوری جب ہر چیز کو کی انسپیکشن کی ہے، آپ نے دیکھا ہے کیس کتنے دن چلا ہے اور کیا کیا ڈسکشن ہوئی ہے. اس لیے وہ لوگ جو کہہ رہے کہ SIC مانگنے گئی تھی، مل PTI کو گئی ہے، ان کو یہ شکل، میرا نام وہ سکندر صاحب کو بھی بتا دوں، کنول شوذب PTI ہے. اس پہچان کو یاد رکھیے گا. آپ نے ہم سے ہماری پہچان لینے کی کوشش کی تھی، سپریم کورٹ نے ہماری پہچان ہمیں واپس کی ہے. ہماری پہچان عمران خان ہے، ہماری پہچان پاکستان تحریک انصاف ہے، کیونکہ ہم اس انصاف کی تحریک میں ہی پلے ہیں اور بڑے ہیں. یہ اور میں ہم وہ ISF کے زمانے سے یہی ہماری پہلی پارٹی ہے، اور انشاءاللہ اسی پارٹی کے ساتھ ہمارا آخری دم تک ساتھ رہے گا. یہ تحریک انصاف کی اور تحریکیں کبھی ختم نہیں ہوا کرتی. اس لیے آج ہم باہر کھڑے ہیں. جہاں انصاف کی ضرورت ہوگی، جہاں حق کی سچ کی آواز اٹھانی ہوگی، آپ کو پاکستان تحریک انصاف وہاں نظر آئے گی، کیونکہ یہی ہمارے لیڈر نے ہمیں سکھایا ہے، یہی ہمارا نظریہ اور یہی نظریہ ہے پاکستان ہے جس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. خان تیرے جانثار بے شمار بے شمار، خان تیرے جانثار بے شمار بے شمار. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان. پاکستان تحریک انصاف سے پہچان چھیننے کی کوشش کی، نہ صرف بلہ لیا. 13 جنوری کو ہماری ٹکٹیں بھی ساری فارغ کر دی گئی تھی، تو سپریم کورٹ نے رائٹ فلی سارا کچھ دکھایا ہے. یہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور یہ جو جوڑ توڑ ہے، اس کی سیاست کو ختم کریں. پاکستان میں حقیقی جمہوریت کو لانا ہے تو جمہوریت کے لیے عوام کے پاس جائے، عوام کے ووٹ کی سینکٹٹی کو برقرار رکھیں. صرف زبانی مت کہیں کہ ووٹ کو عزت دو. ووٹ کو عزت دینے کے لیے دوسرے گیٹوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. جنہوں نے ووٹ کو عزت دینی ہوتی وہ عوام کے پاس جاتے ہیں، بھی وہ فارم 47 کی پیداوار نہیں ہوتے. اور آخری بات کہوں گی، اس سارے کیس سے آپ کو پتہ لگ گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پارٹی بنا. ایک کانسٹیٹیوشنل ادارے کا کام نہیں ہوتا کہ کسی جماعت کے خلاف وہ پارٹی بن جائے. اس لیے مہربانی کریں، ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر ریزائن کریں، ان کے چاروں ممبران ریزائن کریں، اور اس ادارے کو پاکستان کے لیے اب کام کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ یہ PDM کی B جماعت بنی.